बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। मियां साहब, एक बड़ी खौफनाक खबर है। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था। नई दिल्ली अब रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ और चूतिया बन सकते हैं, और क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग महज एक अल्फाज के ऊपर की चूतिया लफ्ज कह दिया है हमारे तो घर में बड़ा मसला पड़ गया है। बड़ा ही बेशरम ये निजाम है जो झूठ पे खड़ा है। आज उस झूठ का साथ देने वालों ने ही भांडा फोड़ दिया है। आज तक अपने साथ ये मजाक नहीं किया कि मैं आर्मी चीफ को कभी फील्ड मार्शल, ये मेरे नजदीक एक संगीन मजाक है जो कम से कम मेरी जुबान को जेब नहीं देता। इस निजाम को खुद ही नंगा कर दिया है, अवाम को बता दिया है कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की, वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की जरूरत है, तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, ISI, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी, जो कि भारत गए और भारत में उनकी तो मीटिंग जो है वो PM मोदी के साथ भी हुई। हालांकि ऐसा लगता नहीं था कि उनके साथ होगी, क्योंकि देखिए आमतौर पर होता ही है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जाता है तो वो फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है मैक्सिमम, और जो भी जाता है वो अपने काउंटर पार्ट से मिलता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब वो गए तो उन्होंने मीटिंग की उनके प्रधानमंत्री से। बड़ी बात है, इससे पता चल रहा है कि जो भारत और चाइना है उसके जो रिलेशंस हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं और किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो जब भारत जाता है तो वहां पर जाकर वो मिलता है वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां के प्राइम मिनिस्टर भी मिल लेते हैं। एक तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया और चाइना के जो डिप्लोमेट थे उनके साथ वो मिले। तो देखिए जी, एक्सट्रीम लेवल कह रहे हैं, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड। तो जी, बात ये है कि ये ऐसा पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब ये हो रहा है। और अब ये इसलिए हो रहा है कि आपको पता है कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो कहाँ पर हैं, और उसके अंदर जो बीच में पाकिस्तान है, असल में सारा लफड़ा उसका है। सारा लफड़ा इसलिए है पाकिस्तान का क्योंकि जो चाइना है वो पाकिस्तान का बहुत शहद से मीठा और समंदर से गहरा दोस्त है, और भारत का उसका इस टाइमिंग में जाना तो इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि चलें ठीक है, ओके, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर पाकिस्तान अमेरिका से बहुत करीब हो गया है तो ठीक है, फिर हम चाइना को करीब रख लेते हैं। वो वैसे तो कहते हैं कि जो दुश्मन होता है उसको दोस्त से ज्यादा करीब रखना चाहिए। तो ऐसे हालात में कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो भारत है वो दुश्मन को अपने दोस्त से अब ज्यादा करीब रखना चाहता है। तो असल तो दुश्मन चाइना ही है ना उसका, लेकिन ये हुआ। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं हुआ, भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की, वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की जरूरत है, तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की? वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे। वो तो चाइना को पता है,
ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ ٹرمپ کو کر کے دکھانا ہے, کیونکہ امریکہ کو ہم یہ کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم بھارت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں, میک شور کرا رہے ہیں کہ چائنا آپ کے ساتھ ہے. اب چائنا لڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی سے جو ہے پارٹنرشپ چاہتا ہے. وہ تو خیر اپنی زبان سے وہ پہلے ترلے منتے بھی کر چکے ہیں, تو اس لیے وہ پاکستان نہیں گئے. بھارت کو انہوں نے دکھا دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے, ہم سیدھے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے بعد جو ہم افغانستان جا رہے ہیں, افغانستان چلے گا وہ. اچھا یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھی ہم بھی افغانستان ہی آ رہے ہیں تو تسی بھی اتنے ہی آ جاؤ, کیونکہ افغانستان سے پاکستان ایسا کہے گا نہیں. وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بھائی وہ تو چاہے گا کہ اچھی بات ہے اگر انڈیا گئے ہیں تو ہماری طرف بھی آئیں, لیکن وہ نہیں گئے ادھر انڈیا, میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی ادھر تھے, افغانستان گئے اور افغانستان میں وینگ لی اور ان کی جو ہے وہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی, اور افغانستان میں کابل میں جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. اب دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹرائلیٹرل سمٹ, ٹرائلیٹرل کانفرنس یا ٹرائلیٹرل یہ میٹنگ تھی جس میں افغانستان, کابل, پاکستان اور چائنا تھے, اور یہ جو ہے یہ بھارت کے خلاف ہے. یہ والا جو ایک ٹرائنگل بن رہا ہے یہ بھارت کے خلاف ہے. دیکھیے ویسے تو یہ بھارت کے خلاف ہی ہے, نہیں افغانستان بھارت کے خلاف نہیں ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اب چائنا بھی بھارت کے خلاف نہیں ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اندر سے ہو سکتا ہے, اب اس میں صرف ایک ہی ملک ہے, ایک ہی کنٹری, ایک ہی دیش ہے, اور وہ پاکستان ہے جو بھارت کے خلاف ہے. کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے تحت بھارت نے کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے رکھا تھا کہ بھی آپ پرچم بھی اپنا رکھ لیں, آئین بھی اپنا بنا لیں, اپنی چھوٹی موٹی قانون سازی بھی خود کر لیا کریں, ڈیفنس اور فورن افیئرز وغیرہ کرنسی شرنسی پر تباہ آزمائی نہ کریں, باقی سارے کام آپ کر لیا کریں. لیکن پھر اگست 2019 میں یہ آرٹیکل ریووک کر دیا گیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا. اب جبکہ بھارت کے ہر طرح کے عزائم پوری دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں, بھارت نے یہ انتہائی سینسٹیو اقدام کیا ہے. مجھے جس بات کا اندیشہ ہے, جن خدشات کو میں محسوس کر رہا ہوں, ان کا تعلق پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہے کہ عین ممکن ہے بھارت آج یہ کہہ دے کہ جناب پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے, جس میں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر بھی شامل ہے, گلگت بلتستان بھی شامل ہے. اب اگر ایسا ہوتا ہے, جو کہ بھارت جیسے ملک سے بعید نہیں ہے, اسپیشلی جب اس کا حکمران ٹولہ وہ ہے جو اس وقت مدار المعام ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یو این کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, یو این کو اگنور کرتے ہوئے, بلکہ ریجیکٹ کرتے ہوئے بھارت نے اپنی حیثیت سے تجاوز کیا ہے. اور دوسرا مطلب وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے, یہ جنگ کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستانی کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے خواب امت شاہ سمیت چاروں کے چاروں اہم ترین لوگ بار بار دیکھتے رہے ہیں اور اس خواب کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.